یک وقتا ما خطیب بودیم، بعد از ازبکستان شب زیارت می اومدن. او وقتا جناب اسلام کریمов رهبر بود که کمتر حالت مسلمان ها سخت گیری بود است. اونها شب و شب می اومدن ما را زیارت میکردن، شب و شب میگشتن میرفتن. میگفتن اگر دانن که ما همینجا اومدیم نزد شما، مقصد ما دیگر در آزادی گشتن نمیتونستیم. شب در دهن اینمی تریزه سطیل او میموندیم که گویا که یکم تجربه بود است که آواز وقتی آب میشده آوازی درونه بیرون نمیمونده. اما نمیدونیم تو چه اندازه حقیقت داره نداره. بعد میگم ما در جاگه خامون پستک همین دیسکی خطه میمونیم گوش میکنیم. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بیشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. الله شاید این اکشر باز الله مهربان از بین بره، ولی شکر الله مهربان میکنیم که امروز در جامعه ما و شما برادران، در وطن ما و شما یک نعمت آرامی داریم. این سرجمیایی که ما و شما میشینیم کو لبک یک دسترخوان میشینیم با یک دیگر صحبت میکنیم و خدا باور کنیم برادرای عزیز، همین هم یک عطیه خداوندی است، همین هم یک مرحمت خدا است. با همین هم برادرای عزیز ما باید همیشه الله را سپاسگزاری کنیم که خدایا همتری سرجمی ها و همتری نشست ها از ما نگیره، از ما نگیره برادرای عزیز. یک وقتا ما خطیب بودیم، بعد از ازبکستان شب زیارت می اومدن. او وقتا جناب اسلام کریمов رهبر بود که کمتر حالت مسلمان ها سخت گیری بود است. اونها شب و شب می اومدن ما را زیارت میکردن، شب و شب میگشتن میرفتن. میگفتن اگر دانن که ما همینجا اومدیم نزد شما، مقصد ما دیگر در آزادی گشتن نمیتونستیم. لیکن همونا میگفتن که من از دهن همون زیارتچی ها بگم که میگفتن سویتا را میکشیم شب در دهن اینمی تریزه سطیل او میموندیم که گویا که یکم تجربه بود است که آواز وقتی آب میشده آوازی درونه بیرون نمیمونده. اما نمیدونیم تو چه اندازه حقیقت داره نداره. بعد میگم ما در جاگه خامون پستک همین دیسکی خطه میمونیم گوش میکنیم. در خانه در جاگه خامون پس مونده دیسک میمونیم گوش میکنیم. یا اگر در یک خانه 3 کس جمع میشید، همین 1 ساعت پس میدی که آمدن مقصد پرسپوس سر شد. الله را سپاسگزاری کنم در کار برادرای عزیز. من این چیزا را با خدا ای دهنی هم شنیده بودم. برای این الله را همیشه سپاسگزاری کنم. این خدای مهربان ترحم شوی. در یک وقتایی هستیم، باز گفتم تون که بسیار زمان خودش دنیا خودش در یک حالتی بسیار در تشویشه، ولی الله همینجا دا باید ترحم کرده. همین دیار خود مونده، وطنی خود مونده، تینجک میریم میشینیم، یا دهنک نان یافته خوردستیم. هر کس الله مهربان رزاق خودشه، یک کس خیلی زیاد میته، یک کس کم میته. مقصد من برادرای عزیز معنای حدیث بود. معنای حدیث بود که یعنی امروز کتاب ها داریم که حدیث ها را معنا میکنیم. بعضی علما داریم که میروند در پیش او با همون حدیث تعلیم هم میگیرن، میفهمونن. امروز تلفن میدروی در شامله هزارها کتاب ها
меброри, ҳар кадомиша мефорад, мехонӣ, бо мақсад кори дигарта давом медиҳӣ. Чӣ қадар имкониятҳоро имрӯз худованд фароҳам кардааст. акамин ҳадисе ки ман хондам, бародарои азиз, ҷаноби абу мусои ашъарӣ чӣ гуфтааст? Гуфтааст ки иннама матҳалу ҷалиси солиҳ ва ҷалиси сӯ. пайғамбармон, бародарои азиз, ана ду нишаста бисёр як тамсили зебо зад. чӣ гуфтааст? Гуфтааст ки анамин нишасте ки мо дорем бо нишастҳое ҳаст ки холи аз ин панд насиҳатай, холи аз инай, дар ҷоҳои ин ҳалолҳо ҳаромҳо ҳастанд. ака ун нишаста қатъи ин нишаст пайғамбар масал зад, мисол задай. гуфтааст ки мисоли он касоне ки дар маҷлиси ина мисли мовори маҷлиса нишастанд, ира ба чӣ монанд кай? гуфтааст фаҳомилул миск. и гуфтааст мисли як дукони атрфрӯшай. инҷара бародари азиз, ҳазрат ҳамонанди чӣ гуфтааст? дукони атрфрӯш. ҳозир мо дар куҷоем? дар дукони атрфрӯшем. баъд ҳазрат давом метавонад сухана пайғамбармон, чӣ қадар фасоҳати баланд, чӣ қадар маъноҳо қатъӣ, чӣ қадар сода карда. мисол имма ан юҳзияк. гуфтааст дар дукони атрфурӯш вақте ки шумо медароем, шояд атрфурӯш барои шумо гуфтааст ягон атрера ҳадия куна, як атретон бита. юҳзияк ба маънои юътик меяд, ба маъное ки мумкин тра як атр бита. имма ан табтоа минҳу. гуфтааст хай даромадем, агар ба шарти атрфурӯш ягон атре ҳадия накард. ки имрӯз атрфурӯшода дидай медрой, ҳатман як бигина буша бикаш, як да танад мешапа, як дастада мешака. ҳастку агар мабодое гуфт ин кора накардам, табтоа минҳу, агар маблағ дошта бошӣ, та аз онҷа атр мехарӣ. агар ба шарте ки надоду атрам нахаридӣ, имма ан таҷида минҳу риҳан таyyибатан. сеюм гуфтааст аз ҳамин ду чизшам ки агар маҳрум шидӣ, аз сеюмш маҳрум намешавӣ. яъне гуфтааст ҳамун бӯи хуши, ҳамун мисол бигем дукони атор дар машомат мерасаку, надодод, нахаридӣ, лекин бӯи ҳамун дарун як кайфият бурдику. оли дар ҳадис дорем, мега агар ҳамин бӯи хуш дар машомат расид, бугӯ аллоҳумма салли ало муҳаммад ва ало оли муҳаммад. зеро асосгузори бӯи хуш пайғамбармон аст. ҳазрат бӯи хуша дӯст медоштанд. оли имрӯз маслиҳати мо ба шумо меяд ки шумо ҳам бояд бӯи хуша дӯст бидоред. дар ҳамин қадар серовӣ, дар ҳамин қадар собун, бовар ки дар бар як хел одам дамат мегирад. дамат мегирад, бародари азиз, бовар кунед. бо дар ҳамин гармиё охир вақте ки мо бигем инналлоҳа ҷамил юҳиббул ҷамол, инналлоҳа назиф юҳиббун назоф. худо зебо ҳай, зеборо дӯст медорад. худо пок ҳай, покро дӯст медорад. о чӣ дард дори як киртаки тоза бупӯшӣ? ба кира мемониш? як киртаки тоза бупӯш, як либосакота нигаҳ кӣ, як танаакта нигаҳ кӣ. оли мо 10 та суннате ки аз пайғамбари нозанин дорем, суннати пайғамбармонай. зери кашта тоза кӣ, зери нофта тоза кӣ, доим мисвок биза. бин суннатҳои пайғамбармон. ҳатто то ҷое хондум ки ҳамин даста шустанам дар суннати пайғамбар омадааст. ӯ рӯз ҳадиси бигем оишаи модармон ривоят мекунад. ҳамира бо гуфтааст ки вақте мешӯӣ, гуфтааст
ангуштота дар ангушто буд озол имрӯз барои ҳамин коронавирус меган ки ангуштота хел бишу дар суннат ҳамея ки ангушт ба ангушт гуфтааст пайғамбар ҳамин хел ангушт ба ангушт дастота ток дифтааст. дар ҳамун замонои пайғамбари нозанин ки оба мехариданд бин асҳоби пайғамбар бӯи хуш мекард. имрӯз дар ҳамин қаъов дар бар як хел мушишта намешавад. тай зери бағаламон бу мекунад, наскиёмон бу мекунад, худомон чиркем ҳамин ранг рута мебинанд мегӯяд навай дравомай ба худо хам як мушта овчаё ҳамин рута бушу о қага пинесо тоза куд мӯи сар мондай мӯи сарта кушру куд гуфтесай пайғамбар гуфтесай охе таълимоти дин мона и ай ман нест ки шумо бигени мардак ай мастиша мега ман аз суннати пайғамбар гап задисам. як нафар мега даромад дар сунани абу давуд ҳадис меяд мега нафар даромад мӯи сарш мега шонанокада ҳазрат мега манш када гуфтан барем ба тартиб ёриш баъд бият салом кунад рафтанд ба тартиб мақсад ҳамура як шонаш кадан албат пасш кадан омад гуфтим беҳтар набуд ки хутаранги шайтон карда будӣ. бин ба чӣ нисбат шудод пайғамбар. барои ҳамин мо бояд бародарои азиз дар ҳамин масъала бояд бисёр баҳмият бошем тозагида нигаҳ кунем. баъдан чӣ гуфт хай гуфт бӯи хуши ҳамун дукон ба машомат мерасад. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ вале имрӯз фақат домло ҳам шоҳида ки ҷое мерем фақат савол ҳамин ноз тората мешкана. як даҳани нозанин бародарои азиз пайғамбар нагуфтааст ноз бикаш гуфтааст мисвок биза гуфтааст мисвок биза нафтай ноз бикаш. барои ҳамин дар ҳамин масъалаам хеле